তাহলে বিমান দুর্ঘটনা এবং রাশিয়া, এই যে দুটো তত্ত্ব, এটা আপনারা শুনলেন, অনুজ আপনাদের বুঝিয়ে বললো। তৃতীয় যে থিওরিটা, যে ফ্রেমওয়ার্কটা, যেটা পরবর্তীকালে সামনে এসছে অনেক পরে, রাশিয়া থিওরি আসার অনেক, রাশিয়া থিওরি উঠে এসছে প্রায় 50-এর দশকের মাঝামাঝি, 60-এর দশকের গোড়ায়, ওই সময়টা অনেক আলোড়ন। এরপরে গুমনামি বাবা যে থিওরিটা উঠে আসে, সেটা পশ্চিমবাংলায় প্রথমে আসেনি। প্রথমে স্টোরিটা ব্রেক হয় উত্তরপ্রদেশে, অযোধ্যা। ঘটনাটা প্রকাশ পায় যখন সংবাদপত্রে, লোকাল সংবাদপত্রে বেরোয় যে অদ্ভুতভাবে ফৈজাবাদের ক্যান্টনমেন্টে, সরজু নদীর তীরে একজনের দেহ দাহ করা হয় in the presence of the provincial armed constabulary, উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত পিএসসি এবং পুলিশ, রেগুলেটরি অফিসার্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স। তো আপনারা যদি কোনোদিন এতে যান, এই ছবিটা যদি দেখেন, এটা সরজু তীর, এই সাদা এটা হচ্ছে সরজু নদীটা, এটা সরজু তীর। এর সামনে হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট, এটা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এই জায়গাটা, এবং এর পেছনের দিকে হচ্ছে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, সিভিল লাইন্স, মানে আপনার ওখানে যত ইম্পর্টেন্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন সব ওখানে বসে। তাদের সামনে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে, খোলা জায়গায় একজনের দেহ সংস্কার করা হলো, দাহ সংস্কার করা হলো। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এভাবে হয় না, এটা 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 একটা ক্রিমিনাল অফেন্স, এভাবে দাহ সংস্কার করা যায় না। কিন্তু সেখানে শুধু দাহ সংস্কারই হলো না, সেখানে ইন প্রেজেন্স অফ মিলিটারি, আর্মড পুলিশ অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট অফিসার্স। তো এইটা খবরের কাগজে যখন বেরোলো, তখন একটা অলরেডি একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে শহরে, ফৈজাবাদে, যে একজন সন্ন্যাসী মারা গেছেন। এবং সেই সন্ন্যাসীর অদ্ভুতভাবে, তিনি কাউকে মুখ দেখাতেন না, ঘরের ভেতরে থাকতেন। দাদা একটু আস্তে কথা বলতে হবে। ঘরে ভেতর থাকতেন, কাউকে মুখ দেখাতেন না, ঘরের পর্দার পেছনে সব লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন, এবং সবাই দেখাও করতে পারতো না। খুব সিলেক্টেড কিছু লোক পারমিশন নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, এবং তার পরিচয় কেউ জানে না। মৃত্যুর পরেও তার পরিচয় জানা যায়নি, এবং খুব রহস্যের মধ্যে, খুব গোপনীয়তার মধ্যে তার মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। এবং গুজব ছড়াতে থাকে যে তার পরিচয় যাতে না জানা যায়, তার মুখে অ্যাসিড ঢেলে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো গুজব ছিল, এবং গুজব বাড়তে থাকে, এবং লোকজনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে আসে যে এই মৃত সন্ন্যাসীটি কে। এবং প্রথম থেকেই এটা লোকের মাঝখানে কথাটা উঠে আসে যে ইনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মানে কথাটা ছড়িয়ে যায়। এর কোনো ভিত্তি ছিল না সেরকম ভাবে। এবং এই ঘটনাটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, এটা হচ্ছে সরজু নদীর তীরে, এটা যে জায়গাটায় দাহ করা হয়, সেখানে এই জায়গাটা, এই এখন এখানে সমাধিস্থল বানানো হয়েছে। আগে সব কিছু ছিল না, এটা গত কয়েক বছর আগে এটা বানানো হয়েছে। তো তখন লোকাল নিউজ পেপার যেগুলো ছিল, তখন ওখানে নাম করা সাংবাদিক ছিলেন অশোক ট্যান্ডনের পত্রিকা ছিল নাইলোক। তখন ইনভেস্টিগেটিভ একটা জার্নালিজম, একটা সিরিজ শুরু করে যে কে এই লোকটি কে, এবং নানা রকম লোকের সঙ্গে কথা বলে, তার যারা শিষ্য ছিলেন, এই অনামী সাধুর শিষ্য যারা ছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে, তার আশেপাশে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলে, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে, এরা আস্তে 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 তার যে আইডেন্টিটি, সেই আইডেন্টিটিটা সামনে নিয়ে আসে। এবং নাইলোক দাবি করে খুব পরিষ্কারভাবে যে ইনি সুভাষচন্দ্র বসু। এবং এইগুলো যখন বেরোতে থাকে, নাইলোক ছাড়াও তখন ছিল অমৃত নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা। নাইলোক নিজেদের ইনভেস্টিগেশন শেষ করার পরে ওই সময় ইনভেস্টিগেশন শুরু করে নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকার ইতিহাসটা একটু ইন্টারেস্টিং, কারণ নাইলোক তো ওখানে লোকাল নিউজ পেপার, নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা কিন্তু তা নয়। নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা তখন উত্তর ভারতে প্রধান ইংরেজি নিউজ পেপারগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং তার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ ছিলেন সম্পাদক অমৃতবাজার পত্রিকা।
এবং তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, শুধু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে না, শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গেও, সেটা 1930-এর দশক থেকে, 1930-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। এবং 1929 সালে যখন সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন এবং কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে আসেন, যখন প্রথমে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে, তারপরে মুসলিম লীগের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করে এখানে কর্পোরেশনে ইলেকশন লড়েন, সেই সময় থেকে তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংঘর্ষ প্রচন্ড, এবং তার জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করে দিয়েছিলেন এই অমৃতবাজার পত্রিকা। মানে কনস্ট্যান্ট ক্রিটিসিজম। একসময় আপনাদের হয়তো মানে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি কি ধরনের হতে পারে, যে আপনাদের মনে আছে হয়তো যখন বরুণ সেনগুপ্ত বর্তমানে সম্পাদক ছিলেন, তিনি যেভাবে বামফ্রন্ট সরকারের ক্রমাগত সমালোচনা করে যেত, অমৃতবাজার খানিকটা সেই রকম ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রতি। প্রতিটা কাজে ভুল ধরা, তার সমালোচনা করা এবং তাকে নিচু করে দেখানো, মানে সে একটা মানে এমন অবস্থায় চলে গিয়েছিল, তিক্ততার সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এবার সেই একই তুষারকান্তি ঘোষ, দ্য সেম তুষারকান্তি ঘোষ, সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রায় 45 বছর পরে এই ইস্যুটাকে তুলে নিলেন অনুসন্ধান করার জন্য। অদ্ভুতভাবে এই অনুসন্ধানটা কলকাতায় থেকে কোনো নিউজ পেপার থেকে হলো না, এটা হলো খালি উত্তরপ্রদেশ থেকে, যদিও তুষারকান্তি ঘোষ কলকাতায় অবস্থিত। তো নর্দার্ন ইন্ডিয়ান পত্রিকাও প্রায় কয়েক মাস ধরে অনুসন্ধান চালানোর পরে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। ওরা একদম পূর্ববর্তীকাল অব্দি এই যে অনামী সাধু ছিলেন, তার পূর্ববর্তীকালের অনুসন্ধান করে এরা জানতে পারলেন যে উনি প্রথমে এসেছিলেন মঈনপুরি, উত্তরপ্রদেশের মঈনপুরি একটা জায়গায়। মঈনপুরি থেকে যান লখনৌতে, লখনৌ থেকে নিমসা, নৈমিষারণ্য বলা হয় যে জায়গাটাকে, মিশ্রিক নিমসা নৈমিষারণ্য, এবং সেখান থেকে অযোধ্যা, অযোধ্যা থেকে বস্তি, বস্তি থেকে শেষকালে ফৈজাবাদ, বস্তি থেকে আবার অযোধ্যা আসেন, অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদ। তো এই পুরো ক্রোনোলজিটা ওনারা এস্টাবলিশ করেন, এবং কার কার সঙ্গে দেখা করতেন, কে কে জড়িত ছিল, কে কে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, সরকারের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল, এই সব খুঁটিনাটি যতটা সম্ভব তখনকার যুগে এগুলো সব তখন ছাপানো হয়। এই ঘটনাগুলো পড়ে প্রচন্ড চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকাল জনতার মধ্যে তারা আন্দোলন শুরু করে। এবং রিমার্কেবল থিং হলো যে আন্দোলন ওখানে তৈরি হয় তাতে কিন্তু সেটা কোনো দলীয় আন্দোলন ছিল না, কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন ছিল না, সেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাতে যোগদান করেছিল। সেখানে যেমনি কংগ্রেসই ছিল, তেমনি সমাজবাদী পার্টিও ছিল, তেমনি অন্যান্য যারা রাজনৈতিক দল তখন ছিল, তখন বিজেপি ফর্ম হয়ে গেছে, বিজেপি তখন কিছু নেতা আছে, তো সব দলই কিন্তু তখন চাপ দিচ্ছে সরকারের উপরে, উত্তরপ্রদেশের সরকারের উপরে, যে এই সন্ন্যাসীকে তার আইডেন্টিটিটাকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাতে কিছু কাজ হলো না, মানে সরকার কোনোভাবেই সেটাকে রেসপন্ড করলেন না। লোকাল কোর্টে কেস করা হলো, সেখানেও কিছু না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কোনো রেসপন্স নেই, একটা দায়সারা গোছের পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করা হলো। তো এই নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকার যে সিরিজগুলো বেরোতে থাকলো, সেই সিরিজটা পড়ে সেখানে পৌঁছলেন নেতাজির ভাইজি, নেতাজির দাদা সুরেশচন্দ্র বসুর মেয়ে ললিতা বসু। সুরেশচন্দ্র বসু আপনারা অনুজ হয়তো বলে এসে আপনাদের যে ডিসেন্ডিয়েন্ট রিপোর্ট সাবমিট করেছিলেন, শাহনাজ কমিটির উনি সদস্য ছিলেন, এবং সেখানে উনি শাহনাজ কমিটির সঙ্গে একমত হতে পারেননি ওই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে। তিনি সেখানে নিজের ওপিনিয়ন দিয়েছিলেন, এবং সেটা তখনকার নেহেরু গভর্নমেন্টের কাছে এতটাই অপান্তেয় ছিল যে সেই রিপোর্টটাকে ওনারা পাবলিশ পর্যন্ত করেননি। নেহরুকে আবেদন করা হয়েছিল পার্লামেন্টের সদস্যদের তরফ থেকে যে এই রিপোর্টটাকেও আপনি পাবলিশ করে মেম্বারদের কাছে বিলি করুন। তখন নেহরুর এই যে ফাইলস এখন ডিক্লাসিফাই হয়েছে, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বলে দিয়েছিলেন যে না, এই একটা কপি থাকবে, পার্লামেন্টের লাইব্রেরিতে থাকবে, যার দরকার ওখান থেকে দেখে নেবে, ওইটাই পড়ে নেবে। তো সেটাকে চেপে দেওয়া হয়েছিল। সেই সুরেশচন্দ্র বসুর মেয়ে ললিতা বসু পৌঁছলেন ফৈজাবাদে। ফৈজাবাদে গিয়ে উনি তখন যারা ছিলেন ওখানে তাদের সবারই সঙ্গে দেখা করবেন, যারা ওই তখন নাম হয়ে গেছে, নয় লোক তখন রিপোর্টিং করছে, অমৃত প্রভাত রিপোর্টিং করছে, তখন হিন্দি মাধ্যমে নামটা ওই গুমনামি বাবার নামটা হয়ে গেছে। যে এই বাবা শব্দটা আমাদের বাঙালিদের খুব একটা আপত্তিজনক একটা শব্দ। আমরা মানে যারা বাঙালি মধ্যবিত্ত এই ধরনের নামকরণ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মেলাতে পারি না, ফলে প্রথম নামটা শুনেই আমাদের একটা ঝটকা লাগে, একটা ধাক্কা লাগে। সেটা আমাদের সবারই রয়েছে, সেটা অনুজিত হয়েছিল, সেটা আমারও হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট যখন
হিন্দুস্তান টাইমসের হয়ে অনুজ যখন লিখছে তখনও জড়িত হইনি এটা নিয়ে, তখন আমি অন্য জায়গায় কাজ করছি, দিল্লিতে ছিলাম তখন আমি। এবং যখন পড়ি মানে আমার এত রাগ হয়েছিল এবং এত বিতৃষ্ণা জন্মেছিল যে এই লোকগুলোর আর কোনো খেদে কাজ নেই, খালি এই একটা জিনিস নিয়ে একটা ইস্যু নিয়ে টেনে যাচ্ছে, মানে বাবা বানিয়ে ছাড়বে, সন্ন্যাসী বানিয়ে ছাড়বে, নেতাজিকে মারা যেতে দেবেন না। তো প্রাথমিক রিয়াকশন আমাদের সবারই তাই হয়, এখনো তাই হয়, যে নেতাজি এত বড় একজন মানে বীর যোদ্ধা, একজন মহাপুরুষ, তিনি গুমনামি বাবা হয়ে কেমন করে থাকতে পারে? গুমনামি বাবা তো গুমনামি বাবার আপনাকে ফ্লেভারটা বুঝতে গেলে ওটা উত্তরপ্রদেশের মানসিকতাটা নিয়ে আসতে হবে যে ওখানে কিভাবে নামকরণটা হয়। যেমনি কয়েকদিন আগে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের একজন বড় উচ্চ পদাধিকারী একজন অফিসারের ঘটনা হয়তো আপনারা অনেকেই সংবাদপত্রে পড়েছেন, যে তার সিদ্ধান্ত এক্সিকিউটিভ ডিসিশন যেগুলো হতো, তিনি একজন আদেশ পেলেন তার গুরুর কাছ থেকে, যিনি একজন বাবা, ওই বাবার নামটা চলে আসে। তো বাবার নেম ইজ ভেরি কমন ইন আদার পার্টস অফ ইন্ডিয়া, যে ওই বাবাটা চলে যায়, সাধু সন্ন্যাসী বোঝাতে বাবা বোঝায়। তো মানে আমরা তো বলি যে ওই নামটা ছেড়ে দিন, নামটা মাথা থেকে বের করে দিন। গুমনামি বাবা ওয়াজ আ নমেনক্লেচার অফ কনভিনিয়েন্স, খালি সুবিধার জন্য, বোঝানোর জন্য। তাছাড়া কিভাবে বোঝাবেন? মানে যে ব্যক্তির নাম জানা নেই তাকে আপনি অনাম সন্ত বলতে পারেন। অনাম সন্ত নামটাও চলেছিল, সেটাও একটা হিন্দি একটা ফ্রেজ। গুমনামি বাবাটা একটা হিন্দি ফ্রেজ। বাংলার নামকরণ তো সেভাবে হয় না, আমাদের নাম জানা নেই, আমরা কি বলবো? এবং পরবর্তীকালে যেটা আমরা জানতে পারলাম যে ওনার যারা শিষ্য ছিলেন, শিষ্যা ছিলেন বা অ্যাসোসিয়েট ছিলেন, যারা ফলোয়ার ছিলেন, তারা ওনাকে বেশিরভাগ লোকই ভগবান নয় ভগবান, যেটা সম্বোধন করা হয়, ভগবান বলে সম্বোধন করতেন। তো যাই হোক, নাম যাই হোক, কেন নাম তো নেই, সেটাই সমস্যা, যে কি নাম ধরে ডাকবেন? কাজে ওই যদি গুমনামি বাবা নামে আপত্তি থাকে, অন্য নাম বলুন, আপনারা নিজেদের নাম দিন, কিন্তু নামে ফেসে যাবেন না, নামটাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তো যাই হোক, ফিরে আসি এই কথা। ললিতা বসু পৌঁছলেন, সেখানে সবার সঙ্গে কথা বলে গেলেন যেখানে থাকতেন, যেখানে ভগবানজি থাকতেন, সেই রামভবনে গিয়ে সব জিনিসপত্র দেখলেন। একটা ছোট ঘর, তার মধ্যে হাজার হাজার বইপত্র, কাগজপত্র, চিঠি, নিউজ পেপার, জামা কাপড়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিলিটারি গ্লাভস, বাইনোকুলার, টাইপরাইটার, রেকর্ড প্লেয়ার, মানে সব একটা ঘরে প্যাক করা। সব উনি দেখলেন, হাতের লেখা দেখলেন, এবং দেখে তার স্থির বিশ্বাস এটাই হলো যে ইনি তার কাকা। এবং সেটা নিয়ে তিনি সব জায়গায় সবার সঙ্গে দেখা করে সেটাই একই কথা বলতে লাগলেন। যখন প্রেসের কাছে কথা বললেন, প্রেসকেও সেই একই কথা উনি বারবার বলতে লাগলেন, যে আমার দেখে মনে হয়েছে ইনি আমার কাকা। এবং এটা একটা পুরো অনুসন্ধান করে এটাকে তার আইডেন্টিটিটাকে ফিক্স করা হোক, আমাদের জানানো হোক সঠিকভাবে এটা ইনি কে। কেননা আমার যা মনে হয়েছে যে ইনি আমার কাকা, সেইটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই যা জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো সব উত্তরাধিকার সূত্রে আমার প্রাপ্য, আমি সেগুলো ক্লেম করব। তো উনি দেখা করলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে, কোনো কাজ হলো না। গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে, মুখ্যমন্ত্রীও কিছু করতে পারলেন না। মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উপদেশ দিলেন যে আপনি গিয়ে বরং একটা কেস ফাইল করে দিন। তো উনি গেলেন লখনৌ বেঞ্চে, গিয়ে কেস ফাইল করলেন। লখনৌ বেঞ্চ, ভারতীয় জুডিশিয়াল সিস্টেম কেমনভাবে কাজ করে আপনারা তো সবারই জানা আছে। মানে আপনি আজকে একটা কেস ফাইল করলে সেটা হিয়ারিং এর জন্য কবে উঠে আসবে সেটাও কেউ বলতে পারবে না, সেটা কতদিন চলবে সেটাও কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এই যে কেস উনি ফাইল করলেন, দুজন জাজ যারা বেঞ্চে ছিলেন তারা তার গুরুত্ব বুঝে একদিনের মধ্যে একটা ইন্টারিম অর্ডার পাস করে দিলেন। ইন্টারিম অর্ডার এই দিলেন যে যাবতীয় জিনিসপত্র পাওয়া গেছে রামভবন থেকে, প্রথমে সেগুলোকে একটা প্রপার ইনভেন্টরি বানানো, মানে লিস্ট, প্রপারলি ডিটেল লিস্ট বানানো হোক, প্রতিটা আইটেমের ডেসক্রিপটিভ লিস্ট বানানো হোক কি কি পাওয়া গেছে। এবং তারপর যা যা জিনিসপত্র আছে সেটা যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে ততদিন সিকিউরলি প্রিজার্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটে প্রিজার্ভ করা হোক, সেটা জমা করে রাখা হোক, তালাবন্ধ করে রাখা হোক। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে একটা ইনভেস্টিগেশনও করা হোক যে এই ব্যক্তি কে ছিলেন, তার পরিচয়টা জানার জন্য। তো সেই তখন শুরু হলো 1986 সালের 10ই ফেব্রুয়ারি অর্ডার এলো। এবং তারপরে কাজ শুরু হলো ইনভেন্টরি বানানো।
এত জিনিসপত্র इसमें एक बात बताने वाली है कि जो पिछला स्लाइड थी, पहली बात तो ये कि वहाँ पे दो लोग नेताजी की फैमिली के आए थे। एक नेताजी का भांजा भी आया था वहाँ पे, मिस्टर रॉय, वो फोटो में दिखाई देंगे पीछे बैठेंगे, और दूसरा ये नेताजी की भतीजी आई थी। तो नेताजी की ही विल नो बेटर, वो जो इमीडिएटली बड़ी बहन थी तारूबाला की शादी गोरखपुर में हुई थी। शी वॉज नॉट अलाइव देयर बट शी वॉज इन गोरखपुर। तो तारूबाला का लड़का भी वहाँ पर आया था। अब उसने किसी से बात नहीं करी है मीडिया वाले से। ही वॉज प्रेजेंट थ्रू आउट दी होल प्रोसीडिंग्स, बट ही उसका कोई मीडिया में कमेंट नहीं तो उसका नाम भी ले रहे। लेकिन तारूबाला का लड़का भी वहाँ पे था। तो नेताजी की फैमिली के दो लोग वहाँ पे थे, उसमें से ललिता बोस ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया। ये जो स्टेटमेंट ये दे रही है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ है और मीडिया में भी आया था, he was of the same age. Now whoever Gumnami Baba was, he was born on 23rd of January 1897, 12:15 PM. नेताजी का डेट बर्थ टाइम पे पैदा हुआ था वो। Of the same size, he was 5'9.5", something like that. Netaji's height, very fair in skin, very little hair on his body. So corresponding, like he looked like Subhash Bose. That is another thing, but सब कुछ मैच कर रहा है। Color of his accent was Bengali. His accent was Caucasian Bengali. That means गुमनामी बाबा अपने लाइफ में कलकत्ता में रहा था। मॉडर्न बांग्ला जो बोलते हैं, Caucasian बांग्ला एक्सेंट था। His notes on books in English and Bengali look like the writings of Netaji. अगर आप में से कोई वकील बैठा हुआ है, अगर कोई आपके फैमिली का नियर एंड डियर वन अगर ये बोलता है कि दिस इज द हैंडराइटिंग ऑफ माय फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, सम क्लोज रिलेटिव, एंड उसके ऊपर से आपको रिपोर्ट दे दे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, दिस इज एज गुड एज अ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। वो एक लीगल प्रॉब्लम है कि ललिता मैडम की डेथ होगी 1997 में मुखर्जी कमीशन के बनने के थोड़े टाइम बाद, उस पीरियड पे। इफ शी हैज had come before Mukherjee Commission and made this statement, it would have been a very big thing. एक्चुअली जो ये भंजा जो गया था उसका तो हमें पता चला because we came to know about the nephew who went there because of the newspaper, photo published in newspaper and some mention in the newspaper. Otherwise there is no indication, there is no other mention of it. वैसे ही लोकल न्यूज़पेपर पे उस टाइम का ये भी मेंशन है, किसी लोगों ने ये भी क्लेम किया है that she was also great, but we have not found any corroboration. तो हमें पता नहीं, we don't know. नहीं, भांजा का तो लोगों ने मिले थे, मतलब भांजा का बात लोगों ने की कि सीक्रेटली कोई गया था, नहीं गया था, हाँ, बस शिशिर बोस वहाँ नहीं गया, शिशिर बोस जो बोल रहा है। अब शिशिर बोस ने खुद नहीं बोला, ये लोकल न्यूज़पेपर्स ने उस टाइम पे क्लेम किया है। तो एनीवे, तो ये इन्वेंटरी प्रोसेस शुरू हो गया। These were the books. I mean, look at the kind of books that this man was reading up. কোন বাবা উত্তর প্রদেশের কোনো একটা ঘরে বসে এই ধরনের বইপত্র পড়বে? মানে it's a book about history, it's a book about military affairs. But look at the pipes, smoking pipe. কোনো আপনারা এই বাবা যাদের ইউজুয়ালি বলা হয়, নর্মাল পোর্শন যাকে বাবা, যাদের বাবা বলা হয়, তারা বড়জোর ওই গাজার কোলকে ছিলিম আপনারা তারা হাতে ধরে ছবি দেখতে পাবেন, কিন্তু বসে পাইপ খাওয়া কে কতজনকে আপনারা কাউকে ছবি দেখেছেন? আমার মনে হয় সেরকম ছবি কারোর পাওয়া যায়। ঘড়ি 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 এই ধরনের দামি ঘড়ি, রোলেক্সের ঘড়ি, ওমেগার ঘড়ি, কোন বাবা এই ধরনের ঘড়ি পরে? গোল্ড। তো এই জিনিসগুলো দেখে পাইপ শুধু না, পাইপ মেটিকুলাসলি, পাইপ ক্লিনার, পাইপের ক্লিনার সঙ্গে রয়েছে, ব্রাশ রয়েছে এবং মানে ফুল সেট, জাপানিজ ক্রকারি সেট, ব্রিটিশ টাইপরাইটার। লোকে যত দেখেছে তত অবাক হয়ে গেছে, হতবাক হয়ে গেছে। এবং দুঃখের কথা হচ্ছে যে যতদিনে ইনভেন্টরি প্রসেস করা শুরু হয়েছে ততদিন অনেক জিনিসপত্র চুরিও হয়ে গেছে। লোকে যখন প্রথম ঘর ভেঙে ঢোকে তার মৃত্যুর পরে, সেখান থেকে অনেক জিনিস বের করে নিয়ে চলেও যায় এবং সেটা পরবর্তী যারা তিনি জীবিত থাকতে যারা তার কাছে যেতেন তারা পরবর্তীকালে বলেছেন যে অনেক কিছু জিনিসপত্র ছিল যেগুলো এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তো আমরা জানি না সেগুলো কি, কিন্তু মানে চুরি যেহেতু হয়েছে এরকম জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়ে সেইগুলো যখন চুরি হয়েছে, উই ক্যান সেফলি অ্যাজিউম দ্যাট দোজ ওয়্যার মোর ভ্যালুয়েবল। তো এই ইনভেন্টারি তৈরি করতে সময় লেগে যায় 1 বছরেরও বেশি সময়, 1 বছরেরও বেশি সময় লাগে এই ইনভেন্টারিটা শুধু তৈরি করতে। আমি এইটা এমফাসাইজ এই জন্য করছি যে 1 বছর 3-4 মাস প্রায় সময় লাগে। আমি এই জন্য এমফাসাইজ করছি যে যখন পরবর্তীকালে গত কয়েক বছর আগে যখন একটা নতুন এনকোয়ারি কমিশন বসানো হয়, সহায় কমিশন, সেই সহায় কমিশন যে প্রসেস ইনভেন্টারি তৈরি করতে জিনিসপত্রের প্রায় 1.5 বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল,
উনি গিয়ে দাবি করলেন যে উনি সব দেখে নিয়েছেন এবং তার কত সময় লেগেছিল? 3 থেকে 4 ঘন্টা। উনি 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে সব দেখে নিলেন, সব জিনিসপত্র দেখে নিলেন, যেগুলোর লিস্ট বানাতে 1.5 বছরের কাছাকাছি সময় লেগেছিল। তাহলে সেটাই বুঝতে পারবেন যে তাহলে এনকোয়ারিটা, কমিশনটা কিভাবে করেছিল, তারা কাজ কিভাবে করেছিল। চশমা, সুভাষচন্দ্রের চশমা সেম, এবং রেকর্ড প্লেয়ার। এটা দিস শোজ ইউ দ্য টেস্ট। কোনো বাবা বসে রেকর্ড প্লেয়ারের রবিশঙ্করের মিউজিক শোনেন না, রবিশঙ্করের সেটা শোনেন না। তার কাছে এটা তো শুধু রবিশঙ্করের ছবিটা এখানে আমরা ইউজ করেছি, প্রত্যেকটি পুরোনো দিনের বাঙালি গায়কের গান, শ্যামা সঙ্গীত বলুন, নজরুল গীতি বলুন, রবীন্দ্রসঙ্গীত বলুন, প্রত্যেকটি নাম করা গায়কের রেকর্ড প্লেয়ার সেখানে, রেকর্ড সেখানে মজুদ ছিল। চার্লস ডিকেন্সের বই, শরৎচন্দ্রের, বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের, शेक्सपियरेर नाम करो खाली जस्ट। अगर आज हमारी मान लीजिए गुमनामी बाबा 60 के दशक में बस्ती नाम के शहर में थे। बस्ती आज के जमाने में बहुत पुअर इलाका है देश का, उस जमाने की तो बात छोड़ दीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई और मैं वहाँ पे आज लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में हमारी नौकरी लग जाती है और आप मेरे सीनियर हैं और मैं आपको आके रिपोर्ट करता हूँ आज के ज़माने में 2020 में कि एक शहर में नया बाबा आया और बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है। आप मुझे ऑर्डर बोलोगे जाके इंक्वायरी कर, के पूरे खानदान का मुझे 7 पुस्तकों का रिकॉर्ड थे, कौन से बाबा टाइम मैगजीन पढ़ते हैं आज के ज़माने में। और ये बात कर रहे हैं 1962 की, बाबा पढ़ता है चार्ल्स डिकेंस है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लेंगे बाबे, पीजी वुडहाउस पढ़ता है बाबा, विलियम शेक्सपियर। तो ऐसे नहीं होता, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी आपको किताब के प्रेशर्स देके मालूम चलता है। ये अगर बाबा ना हो कुछ और होगा, पूरी इंटेलिजेंस पीछे भागेगी, पूरा उसके 7 जनरेशन का रिकॉर्ड निकल के आएगा 4 दिन में। और ये बहुत आसान है, ये जो घड़ी है ना ओमेगा गोल्ड वॉच है भैया, ये इतनी भारी मैंने हाथ में उठाई है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जितनी वॉच की निकलती है ओमेगा रोलेक्स की, उसका नंबर पीछे लिखा होता है। आप कंपनी का भेजिए, कंपनी वाले आपको बताएंगे किसने आपको बेची थी, क्योंकि नेताजी के पास में गोल्ड वॉच थी, उनकी माँ ने दी थी। तो पॉइंट ये कि अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो यू कैन इंक्वायर, गो टॉक टू रोलेक्स कंपनी, ओमेगा कंपनी को बोलिए ये आपका घड़ी मिला है, इसके पीछे नंबर ये है, ये वो रिकॉर्ड दे देंगे कि आप किसने किसको बेची, बिकॉज ओमेगा गोल्ड बहुत अमीर लोग लिया करते थे उस जमाने में। क्या इंक्वायरी करिए आप लोग। যেটা যে কথাটা আমরা বারবার বলি যে কোনো সরকারের কাছে এত ক্ষমতা, এত রিসোর্সেস রয়েছে, যদি সিনসিয়ারলি এই প্রশ্নটার উত্তর বের করতে চায়, ইট শুড নট টেক মোর দ্যান 7 days। দ্য হোল কেস ক্যান বি র্যাপড আপ, রিজলভড উইদিন আ উইক, যদি সিরিয়াসলি কেউ করতে চায় না। বারবার এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, আজ পর্যন্ত সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। সিগারেট কেস, লাইটার, বাইনোকুলার, আবার আরো বই, রুশো অ্যান্ড রেভলিউশন, উইল ডুরান্টের বই, সিজার অ্যান্ড ক্রাইস্ট, মৌলানা আজাদের বই দ্য ইনিমিটেবল চিভস, পিজি উডহাউসের বই পড়ছেন যে আরে এগুলো তো খবরের কাগজ পড়েই জানতে পারা যায়। ঘটনা হচ্ছে যে গুলাগের কোনো ডেসক্রিপশন তখনও পর্যন্ত খবরের কাগজে বেরোয়নি, যতদিন না এই সলজেনিৎসিন গুলাগ আর্টিকেলগুলো লেখেন এবং তার বই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এবং সেটা হয় ভগবানজি যখন বলেছেন ওই কথাগুলোর ডেসক্রিপশনগুলো দিয়েছেন তার কয়েক দশক পরে। এবং তাহলে প্রশ্নটা এটাই থাকে যে উনি জানলেন কেমন করে, যেটা যে কথাটা একটা বই, লোকের বই থেকে জানতে হচ্ছে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়া খুলে যাওয়ার পরে, আপনার কমিউনিস্ট সিস্টেম ব্রেকডাউনের পরে যখন গুলাগ নিয়ে রিসার্চ করে ভালো বই বেরোচ্ছে, সেই কথাগুলো এত ডিটেলে 50-60 বছর আগে কেমন করে একজন লোক জেনে গেলেন, কেমন করে সেগুলো বললেন। তো তার বাবা মায়ের ছবি চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি, উনি ডিরেকশন দিচ্ছেন। অনেকে বলেছেন যে হ্যাঁ এগুলো তো ওনার কাছে নিয়ে যাওয়া হতো, পৌঁছে দিত কলকাতা থেকে। হ্যাঁ কলকাতা থেকে পৌঁছে দিত, কিন্তু কেন কলকাতা থেকে পৌঁছে দিত বলেই কি সব মানে এটা একটা নসাদ করে দেওয়া যায়? কলকাতা থেকে পৌঁছে দিত, যারা কলকাতা থেকে যেতেন তারা নিয়ে যেতেন, তাদেরকে ডিটেলে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকতো আমার ওই ছবিটা চাই, ওই ছবিটা নিয়ে আসবে। বাবা আর মা, পূজনীয় বাবা এবং মা বসে আছেন এইভাবে। অন্যান্য ছবি যখন উনি চেয়েছেন যে এতটা একটা ছবি আছে ওইটা নিয়ে আসবে, বুক অফ একটা ছবি আছে ওই ছবিটা নিয়ে আসবে, কেন? মানে কলকাতা থেকে নিয়ে যেত এই বই। হ্যাঁ, তো বইটা পড়তে চাইতেন উনি, বইটা পড়তে চাইতেন বলেই তো নিয়ে যেত। কোন লোক বইটা পড়তে চায়? মানে অনেকে বলে যে এত সব জিনিস পাওয়া গেছে, উনি কি তাহলে সেগুলো রাশিয়া থেকে বই নিয়ে এসছেন?
এটা বসু পরিবারের তরফ থেকে খুব মানে রিলিজ করে এটাকে মকরি করা হয়। না, এটা সাধারণ কোনো বুদ্ধির লোকই সেটা বলেনি, দাবি করেনি। এখানে থাকতে থাকতে ওনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উনি যতদিন উত্তরপ্রদেশে ছিলেন, কলকাতা থেকে কিছু লোক নিয়ে যেত, অন্যান্য জায়গা থেকে যারা যেতেন তারা কিছু নিয়ে যেতেন, বেশিরভাগই কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হতো যারা যেতেন। এবং কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? তাতে কি এই প্রমাণ হয় যে এটা জালিয়াতি কেস? উনি তো বইগুলো পড়তে চাইতেন, এগুলো আনাতেন, এবং ওনার চিঠি আপনারা কনন্ড্রাম যদি পড়ে থাকেন সেখানে দেখবেন উনি স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন দিতেন যে বউবাজারের ওই দোকানে গিয়ে, ওই জায়গায় এই দোকান আছে, এই দোকানে এই জিনিসটা পাবে, ওই বইয়ের দোকানে যাও, ওইখানে ওই বইটা পাবে। আমরা ছোটবেলায় যে ভার্সন, যে এডিশনটা পড়তাম সেই এডিশনটা চাই আমরা। ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস বুক আমার যেটা চাই সেটা আমরা ক্লাস 7-8 এ পড়তাম, সেই ভার্সনটা চাই। পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস আমরা স্কুলে যেটা পড়েছিলাম সেই এডিশনটা চাই। এটা একজন চাইছেন, তার চাহিদার উত্তরে এই জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রশ্নটা করা উচিত যে উনি বইটা চাইছেন কেন, এগুলো পড়তে চাইছেন কেন, এত জিনিসপত্র চাইছেন কেন। और ये भी सोचने वाली बात है, कोई आदमी किसी और के माँ बाप की फोटोग्राफ क्यों रखेगा अपने पास? ऐसा नहीं है कि आप गुमनामी बाबा के कमरे में गए, घुसना अलाउड नहीं था, लेकिन ये नहीं था कि आप उसके कमरे में गए और ये फोटो लगा रखी है। नहीं, कुछ नहीं था, ये तो मरने के बाद निकली अंदर से। कोई आदमी किसी और के माँ बाप की फोटो क्यों रखेगा छुपा करके अपने घर के अंदर? आज क्यों से? ऐसा नहीं कि आप कमरे में गए और ये सब डिस्प्ले कर रखा गुलामी बाबा ने कि साहब नेताजी की मां, नो, कुछ नहीं, किसी को नहीं मालूम था। ये तो मरने के बाद इन्वेंट्री में निकली। कौन आदमी किसी और के माँ बाप की फोटो रखेगा? জানকী রাতের ছবি। তো এই জিনিসগুলো যখন বেরোতে শুরু হলো, তখন উত্তরপ্রদেশে একটা প্রায় বিস্ফোরণের জায়গায় পৌঁছে গেছিল। অযোধ্যা একটা বিস্ফোরণের জায়গায় পৌঁছে গেছিল। সেই বিস্ফোরণটাকে, সেই এক্সপ্লোশনটাকে ডিফিউজ করার প্রয়োজন ছিল। সেটা কিভাবে ডিফিউজ করা হলো? 10ই ফেব্রুয়ারি লখনৌ বেঞ্চের অর্ডার আসছে ললিতা বোসের কেসে। তার ঠিক কিছুদিন আগে হঠাৎ করে একজন লোক গিয়ে ওই লখনৌ বেঞ্চে একটা কেস ফাইল করলেন রাম মন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে, এবং তার কেসের তার পিটিশনের উত্তরে ওই ওয়ারশিপ কমপ্লেক্স, মন্দির কমপ্লেক্সটাকে খুলে দেওয়ার, পুজোর জন্য খোলার আদেশ হলো। তখন কি হলো, পুরো অ্যাটেনশনটা ডাইভার্ট হয়ে গেল। যে একটা অস্বাভাবিক একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল অযোধ্যা ফৈজাবাদে, সেই সময় পুরো অ্যাটেনশনটা ঘুরে গেল রাম মন্দির বাবরি মসজিদ ডিসপিউটে। এবং পরবর্তীকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যখন ফুল অর্ডার এলো 2010 বা 2011-তে, সেখানে পরিষ্কারভাবে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আইডেন্টিফাই করছেন যে, মানে বিস্ময় প্রকাশ করছে যে এটা 1986 সালে এই যে আদেশটা এসেছিল যে ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের কাছ থেকে, সেটা কেমন করে সম্ভব হলো? কেননা যে লোকটি গিয়ে পিটিশন ফাইল করেছিলেন তার সঙ্গে না রাম মন্দিরের কোনো সম্বন্ধ আছে, না বাবরি মসজিদের কোনো সম্বন্ধ আছে। একজন উটকো লোক গিয়ে হঠাৎ করে একটা কেস ফাইল করলো, তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট অর্ডার দিয়ে দিল যে ওটাকে খুলে দেওয়া হোক পুজোর জন্য। মানে দিস ইজ আনবিলিভেবল। এটা আমাদের ধারণা, এবং এটা তখনকার যারা ছিলেন ওই সময় তাদের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে গোটা জিনিসটা করা হয়েছিল, ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছিল, ম্যানিপুলেট করা হয়েছিল শুধু এই ইস্যুটা থেকে নজর ঘোরানোর জন্য। এই ইস্যুটা থেকে নজর ঘোরানোটা তখন ওই সময় জরুরি ছিল। এরপর ঠিকই যায় ওখানে ঘটনা উঠে আসে আবার জাস্টিস মুখার্জি কমিশন যখন 2001 সালে ফৈজাবাদে কমিশন। तो जस्टिस मुखर्जी आए 2000, हम लोग एविडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहानी आपको बता दी क्या था। मुखर्जी साहब वहाँ गए 2001 में। अच्छा, पीछे मेरी फोटो है। तो जस्टिस मुखर्जी वहाँ गए, उन्होंने सामान को देखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से, पहले यह बात भूलिएगा मत, अभी बहुत नेताजी की फैमिली के अंदर बहुत एक्सपर्ट पैदा हो गए, लीगल एक्सपर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज था। आप जो मीडिया में खबरें प्लांट करवा रहे हो, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको ABCD केस की नहीं पता। हमें डायरेक्ट नॉलेज है क्या हुआ था कमीशन के सामने, लेकिन जब वो डिबेट ढंग से हो नहीं पा रही तो हम लोग आंसर दे नहीं पा रहे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं रहा हो क्या है। एनी हाउ, जस्टिस मुखर्जी ने पूरे केस को स्टडी किया और उन्होंने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा या उसमें इंडिकेट किया कि आई विटनेस अकाउंट जो है क्रेडिबल है, एंड देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। दैट मींस कि जिन लोगों ने, खासकर वो लोग जिन्होंने गुमनामी बाबा को भी देखा और सुभाष बोस को भी देखा था, उनका आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है।
क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब क्या होता है? कोर्ट के अंदर हम गए और मैंने ये बोला कि मैंने उस आदमी को गोली चलाते हुए देखा था, उस बंदे को फांसी हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ आई विटनेस अकाउंट। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन सेंड अ पर्सन टू हिज डेथ। अनुज, एक चीज यहाँ पे बोलना जरूरी है कि অনেকে যারা সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন মুখার্জি কমিশনের সামনে, মেনি অফ দেম ক্লেম দ্যাট দে হ্যাড সিন গুমনামি বাবা ভগবানজি। জাস্টিস মুখার্জি কিন্তু সবারই সাক্ষ্য নেয়নি, গ্রহণ করেননি, গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট অন দ্য ম্যাটার্স অফ অ্যাকসেপ্টিং এভিডেন্স, ভেরি স্ট্রিক্ট, আনইউজুয়ালি স্ট্রিক্ট। আমি যখন বলছি যে আমি ওনার মুখ দেখেছি এবং আমার দেখে মনে হয়েছে, বিশ্বাস হয়েছে, স্থির বিশ্বাস, ওনার কথা শুনে ওনার মুখ দেখেছে উনি সুভাষচন্দ্র। জাস্টিস মুখার্জি তখন জিজ্ঞেস করছেন আপনি কি সুভাষচন্দ্রকে দেখেছেন? আমি বলছি না। উনি বললেন তাহলে আপনার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেন? এটা তো স্বাভাবিক, মানে আমাদের কমন সেন্সে এটা আসবে যে সুভাষচন্দ্রের মুখ এমন এতটাই পরিচিত সবারই কাছে। কিছু মুখ পরিচিত হয়, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র, জওয়াহরলাল নেহরু, এদের মুখ এতটা পরিচিত এবং এত ছবি দেখে পরিচিত হয়, একটা ছবি দেখে না, নানা শয় শয় ছবি দেখে পরিচিতিটা এমন হয় যে আমাদের সামনে যদি দেখি একটু হয়তো চিনতে কষ্ট হতে পারে বয়স্ক হয়ে গেলে, কিন্তু মানে ভুল করব, আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু আরো 50 জন লোক কি ভুল করবে? করবে না। সেইখানে কিন্তু যারা সুভাষচন্দ্রকে দেখেননি, গুমনামি বাবাকে দেখেছেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে দেখেননি, তাদের এভিডেন্স উনি রিজেক্ট করবেন। तो ये क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंटिंग से आप लोगों ने देखा है तो इसमें तो लाइक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट मुखर्जी सेड वेरी क्लियरली इन हिज रिपोर्ट। उन्होंने ये मेंशन किया कि जो कंटेम्प्रेरी, जो उनका करस्पॉन्डेंस आपस में है, गुमनामी बाबा का जो करस्पॉन्डेंस हो रहा है, चाहे वो समर गुहा के साथ में और लोगों के साथ में हो, तो वो आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि आई विटनेस अकाउंट इज मैचिंग एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज आल्सो सपोर्टिंग दैट आई विटनेस अकाउंट। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखा कि देयर वाज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट गुमनामी बाबा वाज नेगेटिव, जिसका इंटरप्रिटेशन निकाला है मीडिया, खासकर आपके यहाँ तो मीडिया बहुत इंटेलिजेंट है, कि उसने रिजेक्ट कर दी कमीशन की, मुखर्जी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया गुमनामी बाबा का थ्योरी। रिजेक्ट नहीं किया, मतलब रिजेक्ट किया है। उन्होंने ये बोला है कि देयर इज एविडेंस बट इट इज नॉट क्लिंचिंग। एविडेंस आई विटनेस इज मैचिंग, डॉक्यूमेंट्री इज मैचिंग, लेकिन गुमनामी बाबा के जो हैंडराइटिंग सैंपल्स थे बांग्ला में और इंग्लिश में, उनकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है और वहां से 7 दांत मिले थे और ये असम्पशन था कि दांत उन्हीं के हैं, मेरा मानना उन्हीं के थे दांत, तो वो दांत वहां से मिले, उस पर जो डीएनए टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो फोरेंसिक एविडेंस इज काउंटरिंग द आई विटनेस एंड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हेंस द देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें जब ये कहानी आ गई और खासकर जब डीएनए की बात आती है तो ये पूरा केस आपके सामने खुल जाता है। इसमें सब डीएनए का इतना जबरदस्त वैल्यू है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि अगर डीएनए मैच नहीं कर रहा तो कहानी खत्म। तो ये सारे मीडिया में उस जमाने में ये खबरें छपी हैं और फॉरेंसिक ने बोल दिया कि सुभाष बोस तो थे नहीं भैया, डीएनए मैच नहीं कर रहा, तो फिर इस पर है क्या? ये ऊपर जो डायलॉग लिखा ना, थिंग्स आर ऑलवेज व्हाट दे सीम, बड़ा फेमस डायलॉग है, बड़ी मशहूर फिल्म है टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, जासूसों के बारे में, स्पाइस के बारे में, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के बारे में, कि चीजें जो नजर आती है वो होती नहीं कई बार, आपको नजर कुछ आता है लेकिन होता कुछ और है। तो ये बेसिकली उसका एग्जांपल है। एनी हाउ हमको मालूम था, मैं तो कमीशन को फॉलो कर रहा था, हमको उस जमाने में मालूम था कि कहीं रिपोर्टों में गड़बड़ी हुई है और ये कमीशन के लोगों ने हमको बताया था, ये कमीशन के लोगों ने हमको बताया था। उस टाइम पे तो जस्टिस मुखर्जी से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अभी क्योंकि जस्टिस मुखर्जी की डेथ हो गई है तो अब हम बोल सकते हैं कि 2010, 11, 12 के बाद में, उसके बाद में हमारी कई बार उनसे बातचीत हुई है जस्टिस मुखर्जी की। उन्होंने खुद ही हमको बोला कि ये इन्होंने गड़बड़ करी है रिपोर्ट्स के। एनी हाउ उसको भी हटा दीजिए, वो भी एविडेंस नहीं है। लेकिन 2010 के आसपास में जस्टिस मुखर्जी का एक गलती से, वो इंटरव्यू किसी को दे रहे थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, यहाँ सॉल्ट लेक में रहते थे, लेकिन गलती से उनका एक रिकॉर्ड हो गया इंटरव्यू, जिसके कुछ पोर्शन मीडिया में दिखाए गए और उसमें वो साफ एडमिट कर रहे हैं कि ही वाज द सेम पर्सन बट ही कुड नॉट प्रूव इट। ये फॉर एग्जांपल है उसका। In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, got this shocking confession on camera. Believe me, for you personally, Boris, I am not going to report on the I am 100% sure that we have. I am 100% sure. রাশিয়া থেকে উনি ফিরে এসেছিলেন, ভাইয়া একটা ম্যাপও পাওয়া গেছিল, ওখানটা বাড়িতে একটা ম্যাপও পাওয়া গেছিল, কিন্তু ম্যাপটা কে করতে প্রমাণ করতে পারছি না।
If you believe me, আমাকে যদি পার্সোনালি বলেন, এটা কিন্তু নট বই কোর্টে বলবেন না কাউকে। I am 100% sure উনি হচ্ছেন নেতাজি। I am 100% sure. এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে যে ওই ক্লিপটা দেখে অনেকে বলেন যে দেখেছো শেষকালে নেতাজি কিন্তু উনি বলেননি, উনি চেপে গেলেন, এরা মিথ্যা কথা বলছে। ये अगर कोई और केस होता और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा बोल दिया होता, आग लग जाती पूरे देश के अंदर। ये तो भगवान भला करे, कलकत्ता में तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सुभाष बोस में किसी को ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे आधे लोगों को। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज था, इसने नेताजी डेथ की इंक्वायरी करी है, वो उसकी टेप निकल के आ रही है, उसको कह रहा है कि कन्विंस इज द सेम पर्सन, उसके बावजूद कोई आउटरीच नहीं, कोई वो नहीं। अभी बैठे बैठे अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके रैली निकल जाएगी कलकत्ता की। अबे तुम्हें क्या लेना अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारा नाम वियतनाम, तुम्हारा नाम वियतनाम, अबे खाने को तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है, छोड़ो मैं देखता हूँ। हम लोग बात करेंगे फॉरेंसिक एविडेंस की, और उसमें एविडेंस में दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है, आप हमें बदनाम मत करना कि हम आगे अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया अमंग मोस्ट करप्ट कंट्रीज से नंबर 1। वॉलमार्ट फ्लैग्स इंडिया चाइना एज करप्ट नेशंस, इंडिया 4th मोस्ट करप्ट नेशन सर्वे, ये 4th नहीं सुपर होगा नंबर वाला। सबको मालूम है यहाँ पैसे खा के रिपोर्टें चेंज होती है। आप में से कई लोगों ने आधार कार्ड बनाया होगा, आधार कार्ड बिल्कुल एक सेंट्रिक प्रोसेस होती है। कल को आप बायोमेट्रिक्स बनता है, आपकी आंखों का ये रेटिना का वो चेक करेंगे, आपके अंगूठे लगाएंगे, ये पूरी प्रोसेस साइंटिफिकली, जिस तरह से आप कभी आप वीजा लेने जाएंगे खासकर यूरोप अमेरिका के लिए, तो आपको पूरा बायोमेट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा एग्जैक्टली इन द सेम वे। आपके रिकॉर्ड चेक करके बायोमेट्रिक्स के बाद में आपको आधार कार्ड मिलता है, इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक। लेकिन एक वो कहा ना कि वंडर दैट वाज इंडिया, दैट इज इंडिया। ये हनुमान जी का आधार कार्ड भी यहाँ पेश बन जाता है। राजस्थान के सीकर में सामने आया है, जहां हनुमान जी के लिए आधार कार्ड तैयार हुआ है। कार्ड पर बाकायदा बजरंगबली की तस्वीर छपी हुई है। पवन पुत्र कहलाने वाले हनुमान जी के लिए पिता का नाम पवन जी भी लिखा हुआ है। भगवान के नाम पर बने इस कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी शहर के डाकिये को हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस कार्ड को कहां पहुंचाया जाए। राजस्थान की ये डीएनए को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा इशू है। क्या डीएनए में गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है, बहुत एग्जांपल है। और वो एग्जांपल जैसे ये है 1999 का, ये एक पॉल वेल्स नाम का एक ब्रिटिश टूरिस्ट था, ये कश्मीर में गायब हो गया, आतंकवादी ने उठा मार दिया वो बेचारे को। बाद में कुछ हड्डियां मिलती हैं और उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट होता है CFSL के द्वारा, और उसमें क्या नाम है, ये रिपोर्ट निकलती है कि ये उसी की हड्डी है। फिर ये हड्डी हम लोग लंदन में भेज देते हैं, लंदन वाले इसका टेस्ट करते हैं खुद से, वो कहते हैं जी हड्डी उसकी नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें या मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि आप कौन सी रिपोर्ट मानोगे, CFSL की कि लंदन वाली? आप लोग शायद जोश में आ जाए, भैया हम तो बड़े देशभक्त किस्म के लोग हैं, तो लड़े। ठीक है, 20 मिनट होगा ना, एक मैं काटपोट ही करता हूँ। तो इसको छोड़ देता हूँ, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर इट्स अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग स्टोरी। I know, but at least take it to the conclusion. No, we don't have time because the time is running out. Now again example आपको देते हैं कि कैसे गड़बड़ होती है हैंडराइटिंग, DNA टेस्टिंग वगैरह के अंदर। जैसे ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर अगर हमारे दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली की FSL लैब में पैसे खा के रिपोर्टें चेंज होती है DNA की, ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और ये ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, और करने के बाद में ये रिजल्ट निकला, CBI बुक्स FSL डेप्यूटी डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर फॉर फॉल्स DNA रिपोर्ट टू हेल्प ब्रेकर्स एक्यूज्ड। एक आपके बंगाल का बड़ा अच्छा एग्जांपल आया हमारे हाथ में, ये आपका ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले यहाँ पे, और उसका एक अमीराता चौधरी नाम का कोई आदमी उसमें मर गया। अब उसके घर वालों ने क्या किया कि उसकी DNA रिपोर्ट निकाल दी CFSL कैलकाटा से कि साहब ये तो मर, क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी, तो DNA टेस्ट करा। अब वो रिपोर्ट से वो साबित हो गया साहब ये बंदा मर चुका है। मरने के बाद में उसके माता पिता को मिले पैसे मिले रेलवे से, और उसकी बहन को नौकरी मिल गई, ठीक है जी। और 10 साल के बाद में अमिताभ बाबू बैठ के अपना फेसबुक में अपना अकाउंट चेंज कर गए, और सारे मीडिया में आया कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज की हैं लोगों ने DNA की, ठीक है जी।
एक चीज आप ध्यान में रखें, जब मैं कॉलेज में गया था, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, तो हमारे को टीचर ने एक बात बताई थी कि फिजिक्स जो है वो साइंस होती है, केमिस्ट्री भी साइंस होती है, बायोलॉजी भी साइंस होती है, लेकिन सारी साइंस की माँ होती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से कुछ साबित करता है, क्योंकि आपके साइंटिस्ट नहीं बनेंगे मंत्री बनेंगे पॉलिटिकल साइंस वाले। आप बैठ के रिसर्च करते रहो भैया इंस्टीट्यूट के अंदर। गुमनामी बाबा के जो ये 7 दांत मिले थे, इसमें से ये 2 हैं। इसका पहला टेस्ट किया उन्होंने CBFD हैदराबाद में, ये उसकी रिपोर्ट है। इन्होंने ये बोला कि हम लोगों ने इसमें से 2 दांत को हम लोगों ने निकाला। कमीशन ने कभी नहीं बोला कितने दांत यूज करने आप लोगों ने, उन्होंने बोला 7 में से 2 दांत हमने निकाले। पहले दांत में से हमें कुछ मिला नहीं, पल्प निकालते हैं अंदर का, उससे DNA निकाला जाता है। दूसरे दांत से जो यील्ड निकला है वो सिर्फ 3 निकला, बाकी हम उसे कॉपी फॉर्म नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिखाई है। एक उसमें से ये डॉक्टर मुर्शी देव, जो पहले उस टाइम तो अमेरिका में था, आजकल कलकत्ता में आ गए, तो वो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो उल्टा प्रॉब्लम ये आ रही है कि न केवल रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है, जो जितना उनको मिला है वो सारा नेताजी से मैच कर रहा है उसकी फैमिली के साथ। सो दैट इज वेरी गुड रीजन कि आप थर्ड टी को आप लोग यूज किया, आप लोगों ने यूज किया। एक दांत से कुछ मिला नहीं, सेकंड दांत में आपने बोला कि सिर्फ पार्शियल DNA यील्ड हुआ है, लेकिन आप ये बात इग्नोर कर रहे हैं कि जितना यील्ड हुआ है वो सारा नेताजी की फैमिली से मैच कर रहा है। तो व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम यूजिंग द थर्ड टी और फोर्थ टी फॉर दैट मैटर? दैट मींस जानबूझ करके आप लोगों ने ये इनकंक्लूसिव का वर्डिक्ट लिया। My primary observation, what I can comment from the CDFD report mainly, is that whatever the report is there as of now exists, from there it becomes clear that the DNA matches, whatever the result has come out from that. So it is not, we can't say that the result is completely inconclusive, first of all. They have categorically the CDFD report, if you look in depth, they have looked at the 9 repeats, the loci that they are trying to match the paternal, the parental origin with the DNA in question, the person in question, out of which they have got conclusive results for the 4 loci, and all of the 4 matches. Okay. There is no data on the rest of the 5, but all the 4 matches. So I don't understand the basis of saying that the report is रिपोर्टें दी हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट जो है ये आपकी FSL कलकत्ता की रिपोर्ट है। यूजुअली जब इस तरह का कोई काम किया जाए, मतलब इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने हो, और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट जब रिपोर्ट देगा तो कुछ डिटेल में बताएगा कि ये हैंडराइटिंग क्यों मैच कर रही है, क्यों मैच नहीं कर रही है। ये डॉक्टर मंडल की रिपोर्ट 2 पन्ने की रिपोर्ट है। पहला पन्ना ये दिखाई दे रहा है, अपना नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है। सेकंड पन्ने लिख दिया कि साहब मैच नहीं कर रहा। अब इसके काउंटर में हम आपको एक छोटी सी चीज दिखाते हैं। मेरे वो ये है कि मैं 2015 में अमेरिका, 16 में दूसरी बार गया था, तो वहां हमारे मित्रों ने हमको बोला कि आप क्या नाम है, मतलब अगर आपके सामने एक डॉक्टर मंडल की रिपोर्ट है, 2 पन्ने की रिपोर्ट, ये कह रही है कि साहब ये इसका हैंडराइटिंग मैच नहीं करता, तो लोगों ने हमें ऑफर किया वहां पे कि आप चाहें तो हम आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो DNA टेस्ट करवाना हो तो यहाँ अमेरिका में हम लोग मदद करेंगे आपकी। मैंने कहा जी हमारे पास में सैंपल नहीं है, तो DNA टेस्ट किससे करवाएंगे? तो सैंपल नहीं है, लेकिन हाँ हैंडराइटिंग का सैंपल हमारे पास है। तो आप हमारे दोस्त थे दीपक निजामत जी, जिनकी अब डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और अपने अभिषेक बोस, वो कलकत्ता के रहने वाले लेकिन अमेरिकन बन गए वो लोग। दीपक जी भी अमेरिकन थे, तो उन्होंने बोला कि आप दोनों मिलकर के ना यहाँ पे अमेरिका में टॉप एक्सपर्ट्स को जरा लिस्ट करो, कौन कौन से एक्सपर्ट हैं जो हैंडराइटिंग के टॉप एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, और उनको बताना नहीं है ये केस किसके बारे में था। तो उन्होंने फिर कुछ 5-7 बंदों का लिस्ट बना के दिया। उसमें से हम सबने कर्ट बैकेट को चूज किया कि ये इनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, 40 साल का, फौज में रह चुके थे, बीच में उनको टीवी में आए थे और सारे कोर्ट कचहरी में ये गवाही देते थे और बहुत अच्छी रिपोर्ट देते थे करके। तो कर्ट बैकेट से आपको अप्रोच किया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि किसके लिए हम लोग मांग रहे हैं। 2 सैंपल हैंडराइटिंग के अलग अलग, गुमनामी बाबा का ये हैंडराइटिंग सैंपल फॉर एग्जाम्पल उनको दिखाया गया था, और ये उनकी हैंडराइटिंग है। इसमें लिखा क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे, ये अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं। ही हैज नो रैंकर फॉर बापू। बापू कौन थे भाई? दो बापू एंड कांग्रेस थॉट अदरवाइज। वो बापू कौन था कांग्रेस में? योर डेड मैन। जब अपनी बात करते थे ना तो उनके बोलने का स्टाइल यूजुअली होता था कि योर डेड मैन, तुम्हारा मृत व्यक्ति, भूत, इस तरह के वर्ड यूज करते थे अपने बारे में।
Your dead man has no rancor because Babu at last turned a bold face and preached fighting for freedom and honor. And because hearing and becoming stimulated and emboldened by the radio exhaustions of your dead man, वो कौन सा dead man था जो रेडियो से बहुत ब्रॉडकास्ट किया था? किसने किया था जर्मनी से रेडियो से ब्रॉडकास्ट? He stoutly opposed partition and during the last fateful meeting he wept like a child. ये कह रहे हैं कि मैं गांधी जी को मैं नाराज नहीं हूँ कि उन्होंने कम से कम पार्टीशन को अपोज किया। जब मैंने रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया तो उनमें बहुत हिम्मत आ गई थी उनके अंदर। ये गुमनामी बाबा का हैंडराइटिंग सैंपल है। नेताजी के हैंडराइटिंग सैंपल हम लोगों ने यहाँ नेताजी से दूर से निकाले बहुत सारे ओरिजिनल ऑथेंटिक हैंडराइटिंग समाज की ओरिजिनल। कर्ट बैगेट साहब को कुछ नहीं बताया गया, हम भी इस पिक्चर में नहीं थे। दीपक निजामन जी उनसे करस्पॉन्डेंस किए, उनको बोला कि ये है दो अलग अलग स्पेसिमेन हैंडराइटिंग के आ रहे हैं, ए और बी। आपको ये देख के बताना है कि क्या ए और बी एक आदमी के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। कर्ट बैगेट ने डिटेल में ये समझा कि जो आपका मिस्टर हमारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ पे आपके कलकत्ता में मंडल साहब, जो 2 पन्नों में बता रहे हैं उसने ये 40-45 पन्नों में डिटेल में समझाया कि साहब ये हैंडराइटिंग एक ही आदमी की है और मैं किसी भी कोर्ट कचहरी में जाकर के गवाही देने को तैयार हूं। उसके बाद हम थोड़े दिनों में हमारा टीवी में डिबेट होते हैं यहाँ पे करके कर्ट बैगेट साहब को प्रूव किया। वो सुबह 6 बजे अमेरिका में उठ गए, आपको उनके लिए बातचीत करी। मंडल साहब को मैसेज भेजा कि मंडल साहब रिटायर हो गए, आजकल कलकत्ता में गए रहते, तो उनको मैसेज करने के कि साहब आप टीवी में रात को अमेरिका से एक्सपर्ट आ रहा है, आपकी हैंडराइटिंग की हम पेंट उड़ा देगा। कारण था ये। On boards joining us this evening, but first I want to go across to Kurt Baggett. Kurt Baggett, the handwriting expert, joining us from Texas. Kurt, this is Anand here. I hope you can hear us and hear me clearly. Thank you. I can hear you clearly. Yes. Thank you for joining us live. You were sent. You were sent 2 sets of questions, 2 sets of handwritings, Q1 and Q2. Yes. Did you know that one of them belonged to Netaji Subhash Chandra Bose? I did not know anything about the handwriting. How long did you take to analyze? No, I did not. How long did you take to analyze the handwriting? Oh, it took me several days to. I didn't record my timing, but it's been about a week on it, off and on. I do about 25 cases a month, so I worked on it and worked on it some more. And it took me several days to come to a conclusion. And do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same, of the same person? Yes. Yes. I have 3 opinions. My opinion is yes, no, or I don't know. If I form an opinion that I feel like I could go to court and prove it, which is what I do most of the time. I go to court regularly to tell the courts my opinion. And so my opinion is that the same person wrote these 2 questions that you sent me, 1 and 2. उसके बाद में हम लोगों ने एक और एक्सपर्ट को कंसिडर किया, अशोक कश्यप जी। अनफॉर्चुनेटली वो भी एकदम चले गए लास्ट ईयर। अशोक कश्यप जी वाज अ वेरी लीडिंग एक्सपर्ट ऑफ हैंडराइटिंग इन दिल्ली। उनकी पिताजी ने 1930s में पहला फॉरेंसिक ब्यूरो खोला था। उनके पूरे 4 बड़े भाई एक्सपर्ट थे फॉरेंसिक में हैंडराइटिंग के। तो ये आदमी बचपन से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट करते बड़ा पता करते। कश्यप जी ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट डिटेल में चार्ट बना करके दी और टीवी चैनल में आकर के डिफेंड किया उसको। We have with us in the studio a very, very learned gentleman by the name of Ashok Kashyap. Who is Ashok Kashyap, ladies and gentlemen? Ashok Kashyap is from a family of forensic experts who have been in this business since 1935. Top handwriting expert. Expert in examining fingerprints and handwriting. 53 years of experience is what this man has in examining documents. 53 years in experience. Consulted by courts and banks to verify documents. Approached by foreign courts to verify documents. And he's cracked more than 7,000 forgery cases. So if these handwritings are indeed a forgery, he should be one of the first people to make it out. The things, Mr. Kashyap, I need to ask you, since you're a master at catching forgery, could this have been forged? Because many people said that Gumnami Baba fraud hai.
They don't exist. There are a lot of members within the Bose family itself thought the Dumnami Baba is a figment of imagination, is a fraud, is a plant, etc. Well, I cannot comment on that point, whether he is a fraud or charlatan or imposter. But as far as an examiner of working document, the comparison of handwriting is concerned. Yeah. I have compared the suspected writings with the standard writings, very dispassionate, very impartial. And I have come to the conclusion that they have been written by one and the same person, although with the passage of time there have been certain normal variations. But these variations cannot deviate us into disbelieving that there could be different persons. We can't believe like that. No. So, on the other hand, these normal variations augment our understanding of this case, right, that they are certainly of the same person. They are certainly of the same person. Now let me ask. अगर ये केस गुमनामी बाबा का ना होके किसी अर्बन नक्सल का होता तो पूरा बंगाल मेरे पीछे खड़ा তো এবার ইন সাম টোটাল যদি সব এভিডেন্স আপনাদের সামনে ব্রিফলি এই 2 ঘন্টার মধ্যে যতটুকু দেখানো যায় দেখিয়েছি, সব এভিডেন্স এবার যদি একসঙ্গে জড়ো করা যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, মানে মেন কনক্লুশনটা কি হচ্ছে? রাশিয়াতে তো কোনো এভিডেন্স বলে কিচ্ছু নেই, না লিখিত, না আইউইটনেস, না কিচ্ছু না, জিরো, খালি ক্লেমস। এবং রাশিয়ার যেটুকু এভিডেন্স আমরা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স বা একটা সামহাউ করবোরেটিং এভিডেন্স যতটুকু পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি আমরা গুমনামি বাবার বা ভগবানজির লেখা থেকে, ওনার কাছে যারা যেতেন, যে সব বিপ্লবীরা যেতেন তারা রেগুলার ডায়েরি লিখতেন সেই থেকে, চিঠিপত্র থেকে, তাছাড়া আর কোথাও কোনো কিছু পাচ্ছি না। কিন্তু প্লেন ক্র্যাশের কি এভিডেন্স? প্লেন ক্র্যাশের এভিডেন্স খালি রয়েছে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল, মানে কিছু ওরাল বা আইউইটনেস অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেগুলো সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি বারবার, এবং অনেকে আজকাল হয়েছেন ওই বসু পরিবারের নিউ কনভার্ট, যারা এতদিন ধরে প্লেন ক্র্যাশকে ডিনাই করে এসেছেন, এবং হঠাৎ করে যখনই এই গুমনামি বাবা কেসটা একটা স্ট্রেংথ পেয়েছে সেখানে তারা হঠাৎ রাতারাতি পাল্টে গিয়ে প্লেন ক্র্যাশের অনুগামী হয়ে গেছে। তারা এখন সবাই বলছেন যে সবাই ধরেই নিয়েছেন, বলেই দিয়েছেন যে প্লেন ক্র্যাশের মৃত্যু, সেটাই দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কেস, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট প্রবাবল কেস। অন্য কিছু তারা মানতে রাজি নয় এখন। তারা রাশিয়ার কথা এতদিন ধরে যে গত 30-40 বছর ধরে বলে আসেন সেসব ভুলে গেছে, সব ভুলে গেছে। এখন শুধু প্লেন ক্র্যাশই আর প্লেন ক্র্যাশ, তো এক হয়ে গেছেন সবাই, এখন এক হয়ে গেছেন। কিন্তু তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে, মানে ওনাদের বক্তব্য এবং ওনাদের যারা অনুগামী রয়েছেন, কিছু রয়েছেন যারা তার স্বরে চেঁচিয়ে যান সোশ্যাল মিডিয়াতে, আর তো কোথাও কিছু বলার জায়গা নেই, ওইখানেই আছে, এবং নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই বলে যান কেবল যে এত কটা 10টা অ্যালাইড ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল, ইন্ডিয়ান গোয়েন্দারা গেছিল, ব্রিটিশ গোয়েন্দারা গেছিল, আমেরিকান গোয়েন্দারা গেছিল, সবাই গেছিল, সবাই অনুসন্ধান করেছিল, কেউ ডিনাই করছে না, কিন্তু তার নিট রেজাল্টটা কি? এবার মানে আজকে আপনারা এই কথাগুলো বলছেন, সেই এভিডেন্সের যে এভিডেন্সের কথা বলছেন সেগুলো তো জওহরলাল নেহরু দেখেছেন, তার কাছে তো উপস্থিত করা হয়েছে, তো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেগুলো তিনি নিশ্চয়ই মানে অজানা ছিল না তার কাছে। সেখানে সেসব দেখে, শাহনাজ কমিটির অনুসন্ধান দেখে 1962 সালে যখন সুরেশচন্দ্র বসু তার কাছে প্রমাণ চাইছেন যে আপনি যদি অতই নিশ্চিত হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে প্রমাণটা দিন, তো পণ্ডিতজি রেগে যাচ্ছে, বলছে আমি আপনাকে কেমন করে প্রমাণ দেবো, প্রমাণ এরকম করে ডাইরেক্ট প্রমাণ দেওয়া যায় নাকি? তাহলে প্রমাণটা নেই, সোজা কথায় বলতে গেলে প্রমাণ নেই। ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ফৈজাবাদ কেসে, আমরা কি প্রমাণ পাচ্ছি এখানে? ডাইরেক্ট ফরেন্সিক হ্যান্ডরাইটিং হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড, হ্যান্ডরাইটিং ম্যাচ হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড, ডিএনএ টেস্ট রেজাল্ট যেগুলোর ভিত্তিতে জাস্টিস মুখার্জি কমিশনকে বাধ্য হয়েছিল, ওনাকে বাধ্য হতে হয়েছিল ডিনাই করতে বা কনক্লুশনে না পৌঁছতে, সেই ডিএনএ টেস্টেরও ফ্রড আমরা দেখিয়ে দিয়েছি হাতে ধরে। তারপর কি রয়েছে? ওরাল এভিডেন্স রয়েছে, মানে আই উইটনেস অ্যাকাউন্ট, যারা সুভাষচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং পরবর্তীকালে ভগবানজির কাছে গেছেন এবং তার সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে, তারা চোখে দেখেছেন, তারা রয়েছেন, আই উইটনেস রয়েছেন, ওরাল এভিডেন্স রয়েছে, তাদের হাতে লেখা ডায়েরি রয়েছে, ভগবানজির নিজের হাতে লেখা ডায়েরি রয়েছে, এবং আরো কিছু ডকুমেন্টস, যেখানে প্রচুর ডকুমেন্টস রয়েছে, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স। তো এত এভিডেন্স এক জায়গায় একটা কেসে, অন্য দুটো কেসে কোনো এভিডেন্স আমরা পাচ্ছি না, তাহলে এটা তো মানে সেলফ এক্সপ্লানেটরি।
আমাদেরকে কোনো কিছু আর্গু করতে হচ্ছে না, আমরা তো আপনাদের সামনে কেবল তথ্যটা তুলে ধরছি, শুধু আপনারা মনস্থির করবেন এবারে সত্যিটা কোথায়। এবং আজকে যে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা ছিল, what happened to Netaji? We can say with reasonable confidence that we know what happened to him. অনেক গ্যাপ রয়েছে, অনেক কিছু আমাদের অজানা রয়েছে, এবং সেই অজানাটা অজানা থেকে যাবে যতদিন না ভারত সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সব ফাইলস, বিশেষ করে ইন্টেলিজেন্স ফাইলস, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ফাইলস, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, RNAW, স্টেট লেভেলে যারা ক্রাইম ব্রাঞ্চ যেগুলো রয়েছে, সিআইডি যারা রয়েছে, সেই ফাইলস যতদিন না সব বাইরে বের করা হচ্ছে, আমাদের অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। কিন্তু মূল প্রশ্নের মূল উত্তরটা অন্তত আমরা এইটুকু কনফিডেন্সের সঙ্গে আজকে বলতে পারি আমরা জানি, সেখানে আমাদের আজকে কোনো সন্দেহ নেই। अब ये सवाल क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि आप किताबें पढ़िए, पहले लोग कंप्लेन करते हैं किताब मिलती नहीं है अमेजन वगैरह पे। नेताजी का बायोग्राफी पेंगुइन छाप रहा है, इंडिया का और वर्ल्ड का टॉप पब्लिशर बायोग्राफी। हिंदी में हमारा ये किताब बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो ये हिंदी में इसका छोटा वर्जन आ गया, नेताजी की मम्मी पापा सरकारी जू। बंगला वर्जन पे हम लोग बातचीत करेंगे, यहाँ पे कोलकाता में है। और दूसरा लेक्चर्स हमारे करवाने बहुत जरूरी है, ये छोटे छोटे बच्चों ने काम करवा दिया। और हम लोग अभी कलकत्ता में 8-10 दिन के लिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे और लेक्चर्स करवाए जाए, लेकिन हाँ एक अच्छे हॉल में। कल हमारा एक और लेक्चर है, लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अगर ये हम लोग की रिसर्च और हमारा काम अगर महात्मा गांधी पे होता तो सारी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है हमारे, ठीक है जी। हमारे पास में कुछ भी नहीं है फंडिंग के नाम पर गवर्नमेंट के हिसाब से। वी आर गोइंग अगेंस्ट द विंड टू ऑल दिस थिंग। सारा प्रॉब्लम हमने सबको ले दिया करके। किताबों को लेने से पहले जाके अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे रिव्यू चेक कीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका रिव्यू चेक करते हैं पहले। गो एंड सी द रिव्यूज, उसके बाद लीजिए। तो ये आपके सामने है। और लेक्चर्स अगर जो करवा सकता है वो करवाए, अभी करवाए, बाद में करवाए। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर ऑलरेडी 2-3 हो चुके हैं। मैं भोपाल जा रहा हूँ और जगह जा रहा हूँ, मेरी बात चल रही है अलग जगह पे। तो भोपाल बोलते हैं कन्फर्म अगले महीने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग इस महीने के एंड तक हम लोग कलकत्ता में हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि और लेक्चर, कल हमारा एक लेक्चर है और वी एक्सपेक्ट कि और भी होंगे। जो आप में से लोग फेसबुक, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हमको फॉलो कीजिए। वहाँ पे जाकर के आप फेसबुक पोस्ट लिखिए। एक शायद बहुत लोगों को मैंने सुना प्रॉब्लम है कि फेसबुक में शेयर करने से पैसा कटता है कहीं पे। भैया कोई इनकम टैक्स आपका नहीं कटेगा। कभी फेसबुक में पोस्ट देते तो अपने लाइक कर लिया करो या उसको शेयर कर लो, वो गलत बात नहीं पोस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो फेसबुक की पोस्ट है, ट्विटर पे रिपीट कीजिए, लोग कर रहे हैं रिपीट। जब तक आप लोग नहीं करेंगे, लोग नहीं देखेंगे, हम लोग पूरी जिंदगी खराब कर दी पूरे केस में। अगर मेरे 60,000 फॉलोअर्स है ट्विटर में तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 2 टके की फिल्म में अगर ठुमके मार दी तो बैठ के मेरे लाखों फॉलोअर्स होते। तो जब लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा। तो ये है हमारा ट्विटर आईडी, सबके पास में मोबाइल फोन है, वो फॉलो कीजिए। बहुत से लोगों ने हमको ऑफर किया बहुत साल से कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने ये अपना UPI ID मेरा लिखा हुआ है, चंदू नीचे लिखा हुआ है, ये अवेलेबल है। तो ये चीज़ों से आप हेल्प कर सकते हैं। और जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं आएगा, और ये हमारे पास में अब गोल्डन मौका है कि ये 125th ईयर है नेताजी का, बर्थ एनिवर्सरी का। कोविड ने हमारे 2 साल खराब कर दिए। जैसे ही हम लोगों ने DNA फ्रॉड का पता लगाया, कोविड ने हमारे को 2 साल से घर से बिठा रखा है। हम चाह रहे हैं कि इस साल हमारे एक के बाद एक लेक्चर्स हो। अगर किसी को डर लगता है कि अभी तो हमने आपको बहुत कम बताया, तो लाइफ एंड टाइम्स का चंदूचूड़ अवेलेबल है। आपको नेताजी का लाइफ एंड टाइम्स का लेक्चर, लाइफ टाइम का क्या नाम है, लेक्चर करवाना है, तो ये अवेलेबल है। ये बंगला बोल सकता है, मैं अपनी हिंदी बात करूँगा। तो ये इस तरह की चीज़ें तो आप करेंगे अच्छा। একটা কথা জানিয়ে দিই, আপনারা অনেকেই প্রশ্নটা করবেন জানি যে কনন্ডামের বাংলা কবে আসছে। কনন্ডামের বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে এবং আমাদের সঙ্গেই আছেন অনন্যা চ্যাটার্জি, উনি বাংলা করে দিয়েছেন ওটা। খালি একটু আপডেট করার ছিল এবং একটুখানি চেঞ্জ, একটু স্ট্রাকচারে করার ছিল। তার কারণ ওটাকে কনন্ডামের বাংলা হিসেবে আমরা বের করতে চাইছিলাম না, ওটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বাংলা বই হিসেবেই বের করতে চাইছি। কারণ অনেক বাংলা মেটেরিয়াল আছে যেটা আমরা কনন্ডামে ইউজ করতে পারিনি শুধুমাত্র ভাষার কারণে। সেটা ডেসক্রাইব করেছি, রেফার করেছি, কিন্তু খুব ডিটেলে সেটা আমরা দেখাতে পারিনি বা আলোচনা করিনি। মূল যেগুলো ডকুমেন্ট সেগুলো ইউজ করেছি। তো আরো বাংলা মেটেরিয়াল আমরা এই নতুন বাংলা বইটাতে অ্যাড করতে চাইছি এবং সেটার জন্য অনেকটা দেরি হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি তৈরি ওটা। আমরা এইবার এসেছি, কলকাতা পাবলিশারের সঙ্গে আলোচনা রয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের হাতে আশা করছি বাংলা কনন্ডাম, মানে ওই বইটার বাংলা অনুবাদ বলবো না, বাংলা ভার্সন যেটা, সেটা তুলে দিতে পারবো। আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের কাছে